अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज़िंदगी आपको रोक कर कह रही हो अब तुम्हारा वक्त आने वाला है। कभी कभी इंसान सब कुछ खो देता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, दुआएं बार बार लौटाई जाती हैं, मगर दिल के अंदर एक खामोश सी सरगोशी होती है, अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो रूहानी निशानियां और ख्वाबों के इशारे बताऊंगी जो इस बात का ऐलान करते हैं कि अब आपके अरूज का वक्त आने वाला है। ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि एक आईना है जो आपको आपके हाल और आने वाले कल की झलक दिखाएगा। इसलिए आखिर तक मेरे साथ रहिएगा क्योंकि शायद यही वीडियो आपके दिल का दरवाज़ा खोल दे। अल्लाह ताला का निज़ाम यह है कि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह होती है। कुरान में है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। अगर आपकी ज़िंदगी मुश्किलात, रुकावटों और दुखों से भरी हुई है तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको उरूज के लिए तैयार कर रहा है। सवाल के बाद उरूज उसी का हिस्सा है। रूहानी निशानियां आखिर क्या हैं? जब इंसान का वक्त बदलने वाला होता है तो कुछ खास निशानियां जाहिर होती हैं। दिल का बोझ हल्का हो जाता है, मुश्किलात रहती हैं मगर अंदर एक सुकून महसूस होता है। अचानक नेक अमाल की तरफ रुग़बत, दिल नमाज, जिक्र और कुरान की तरफ खींचने लगता है। छोटे छोटे मुझसे दुआएं फौरन कबूल होना या अचानक कोई मदद मिल जाना, मोहब्बत और इज्जत मिलना, लोग आपकी तरफ मतवज्जो होने लगते हैं। गुनाहों से नफरत पैदा होना, जिन चीज़ों में पहले दिल लगता था अब वो बोझ महसूस होती हैं। ये निशानियां इस बात का पैगाम देती हैं कि अल्लाह ताला आपके अंदर आपको बदल रहा है ताकि बाहर की दुनिया में भी आपको मुकाम बदले। ख्वाबों के जरिए इशारे मिलते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ख्वाब भी अल्लाह की तरफ से इशारा होते हैं। कुछ ख्वाब ये बताते हैं कि आपके लिए आसानियां आने वाली हैं। पानी देखना, साफ पानी ख्वाब में देखना रहमत, रिस्क और सुकून की इलामत है। रोशनी या नूर देखना, अंधेरे में रोशनी का नमूदार होना, अल्लाह की नुसरत और उरूज की निशानी है। सब्ज़ रंग या बाग देखना, तरक्की, नया आगाज और खुशहाली है। अपने आप को ऊंचाई पर देखना, पहाड़ या बुलंदी पर खड़ा होना, उरूज और कामयाबी का इशारा है। दरूद शरीफ पढ़ना या सुनना, ये इस बात का पैगाम है कि अल्लाह की रहमतें करीब हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला जब किसी को उरूज देना चाहता है तो पहले सब्र का इम्तिहान लेता है। दुआओं की ताखीर इसलिए होती है कि अल्लाह आपको मजबूत करे। उरूज का मतलब सिर्फ दौलत या शोहरत नहीं है। असल उरूज ये है कि आप अल्लाह के करीब हो जाएं और दुनिया आपके किरदार से रोशनी ले। अगर आपके अंदर आजिज़ी, शुक्र और तकवा आ गया तो समझ लें आपका उरूज शुरू हो चुका है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर ज़िंदगी में अंधेरा है, रास्ते बंद हैं तो शायद ये उनकी बदकिस्मती है, लेकिन सच ये है कि ये अंधेरा असल में ऐलान होता है कि रोशनी आने वाली है। देखिए, रात जितनी स्याह हो जाए सुबह उतनी ही करीब होती है। हकीकी ज़िंदगी में देख लें, अगर लोग अपनी सबसे बड़ी कामयाबी से पहले सबसे बड़ी नाकामी देखते हैं तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी सोचा अल्लाह आपके दिल को क्यों तोड़ता है? इसलिए कि दिल का जख्म रोशनी को अंदर आने देता है। जब इंसान खुश होता है तो वो भूल जाता है कि असल ताकत अल्लाह है, लेकिन जब दिल टूटता है तो वो रातों को रोता है, दुआ करता है और ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। जिंदगी के सबसे बड़े सबक हम खुशी में नहीं बल्कि दुख में सीखते हैं। यही दुख इंसान को उस मुकाम पर ले आते हैं जहाँ से उरूज शुरू होता है। ख्वाब कभी कभी इंसान की जिंदगी झलकियाँ दिखाते हैं। जैसे कोई ख्वाब में देखे कि वो ऊंचाई पर है तो ये हकीकत, वो मुकाम और इज्जत उसके नसीब में होती है। या कोई देखे कि दरिया का पानी बह रहा है तो ये उसके रिस्क और ज़िंदगी के बहाव की निशानी है। ख्वाब अल्लाह की ज़ुबान में खामोश पैगाम होते हैं। याद रखें, ख्वाब हमेशा सीधे सीधे नहीं होते, वो इशारे होते हैं। अगर ख्वाब अच्छे हों तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और दुआ करें कि वो हकीकत बन जाए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह जब आपके उरूज का फैसला करता है तो पहले आपकी ज़िंदगी में छोटी तब्दीलियां लाता है। जैसे आपका दिल अचानक नमाज में लगना शुरू हो जाए, लोग जो आपको छोड़ गए थे वो वापस आने लगे, जिन कामों में रुकावट थी वो खुद ब खुद आसान होने लगे। ये सब मामूली चीज़ें नहीं, ये इस बात की इलामात हैं कि आपकी तकदीर का पहिया घूम रहा है। उरूज कभी आसानी से नहीं आता। अल्लाह हर बंदे को इम्तिहान से गुजार कर नवाजता है। इम्तिहानात ये हैं, सब्र का इम्तिहान, कितनी देर तक आप अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। किरदार का इम्तिहान, मुश्किल वक्त में आपका इखलाक कैसा रहता है। दुआ का इम्तिहान, आप दुआ जारी रखते हैं या हार मान लेते हैं। हकीकत यह है कि जो ये इम्तिहान पास कर लेता है
اس کا عروج باقی دنیا کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ ہم سب کے ماضی میں دکھ اور ناکامیاں ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہی ماضی آپ کو مضبوط بناتا ہے؟ اگر وہ مشکلات نہ ہوتی تو آج آپ میں وہ ہمت نہ ہوتی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی کو اپنے مستقبل کے لیے طاقت بنا لیں۔ جو لوگ اپنے زخموں کو سبق بنا لیتے ہیں وہی دنیا کو بدلتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لمحہ آتا ہے جب آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، ہر سہارا ٹوٹ جاتا ہے، ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور تب اچانک دل میں ایک طاقت اترتی ہے۔ یہ اللہ کی پکار ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ جب یہ لمحہ آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا عروج شروع ہو گیا ہے۔ بعض اوقات ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے، صرف دل سے ایک آہ نکلتی ہے۔ یہ آہ سیدھی عرش تک جاتی ہے اور اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کے لیے عروج کا دروازہ کھلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو ہمارے لفظوں کی نہیں، ہمارے دل کی صداقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ماں کی دعا یا ایک مظلوم کی آہ زندگی بدل دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کیوں بعض اوقات اللہ آپ کو سب سے کٹوا دیتا ہے؟ دوست چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنوں سے بھی غیبت اور بے رخی ملتی ہے۔ دراصل یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ آپ کو لوگوں سے خالی کر کے اپنے محبت سے بھرنا چاہتا ہے۔ جب آپ تنہائی میں اللہ کو پاتے ہیں تبھی آپ کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ یعنی تنہائی دراصل عروج کی سیڑھی ہے۔ ہر مشکل کے اندر ایک چھپی ہوئی آسانی ہوتی ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ اگر آپ سے روزگار چھن گیا تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ایک بہتر ذریعہ رزق دینے والا ہو۔ اگر ایک رشتہ ٹوٹ گیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہتر رشتہ عطا کرنے والا ہو۔ اگر ایک دروازہ بند ہوا ہے تو یقین جانیے کہ کوئی دوسرا دروازہ کھلنے والا ہے۔ یہی نظر کا فرق ہے۔ کچھ لوگ مشکل میں ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ لوگ مشکل میں نکھر جاتے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خاموشی سے سب سہ لیں۔ صبر کا مطلب ہے کہ دل کے اندر یہ یقین رکھنا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور وہ بہتر فیصلہ کرے گا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں وہ کچھ عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خواب چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کا مطلب بہت بڑا ہوتا ہے۔ جیسے خواب میں چابی دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی مشکل حل ہونے والی ہے۔ خواب میں روشنی دیکھنا آپ کے دل اور زندگی میں ایمان کی بہار آنے والی ہے۔ خواب میں سبز باغ دیکھنا خوشحالی اور نیا آغاز۔ یہ خواب صرف اشارے ہیں کہ اللہ آپ کو اگلے مرحلے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عروج دینا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے دل بدل دیتا ہے۔ اچانک آپ کو گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہی اندرونی تبدیلی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ پر اللہ کی خاص نگاہ پڑ گئی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اکثر عروج سے پہلے اللہ انسان سے سب کچھ چھین لیتا ہے۔ دولت، عزت، سہارا سب ختم ہو جاتے ہیں، اور جب انسان صرف اللہ پر کھڑا رہتا ہے تو یہی اس کا اصل مقام عروج بن جاتا ہے، یعنی سب کچھ کھونے کے بعد سب کچھ ملنا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، تمہاری دعائیں، تمہارا صبر، تمہارے آنسو یہ سب ضائع نہیں جاتے۔ یہ سب ایک خزانے کی طرح اللہ کے پاس جمع ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ایک دن آتا ہے جب اللہ کہتا ہے، اب وقت آ گیا ہے، اٹھو، یہ میرا بندہ ہے، اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے اور آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔